Tingin daw ng mouth. Ayun o yung uod o. Ayun o. Ayun o sa may... Ayun o. Hala o. Ayun o. Kung sa may teeth. Ay hala. Ayun o. Hala. Kakagatin yan yung teeth mo. Mukha. Ay, wala. Ayun o. Hindi mo nakukuha. Ayun o. Open mo daw yung mouth mo. Ayun o. Ayun o. Ew, big uod. Ew. Hala. Mapunta yan sa tummy ni Summer. Kainin mo ng rice. O, dali. Kain ng rice para mawala yung uod. Dali. Subo ng rice. Dali. Para mawala yung uod. Dali. Dali. Para mawala yung uod. Opo. Dali. Dali. Para mawala yung rice. Dali. Ay, yung uod. Yan. Eat mo para yung uod mawala. Okay? Yan. Dali. Yan. Para Oo. Tama. Tingin daw. Oo, mapunta yun dun sa tummy. Kaya eat mo yung rice. Okay? Teke. Nasunod teke. Dito. Opo. Mami, tama. What's that? Tama, bubu. Bubo? Nasunod. Tama na silip. Opo. Nalos. Uod. Yan, eat mo yung rice para mawala yung uod. Okay? Nakigwate. Mamaya, ma-drink water pakaubos niyan. Para ma-ano yung uod, ma-dead.